Magpa-dentist me. That guys, so Dento Clean. So let's get inside. Atilay, magtakbo ka Atilay ha. Magpasok ka kay ulan. Okay ra? Yes, sir. Actually, kung ano ihang ngipon, ambot lang kung advisable ba sa grade 1 ang kwan? I mean, advisable ba sa Atilay? Di may shirtit be? Ah. Yes. Ikakuan ni ma'am? Nagdala sa sir. Okay. Ay, salamat po na. Ihangim, no? Papirahan ang ngipon, char lang. I'm rainbow. Ano ay rainbow? Sa jacket. So, mag-fill up sa mi guys. I am rainbow. Ikaw mag-vlog. I am a rainbow. Ako tara mama, kaya ko gusto yung birthday. We love. Are you afraid of Eli? Scared ka? Scared ka? Naman si Papang. I'm Naman si funny. Papang. Saan ikaw? Masabi? What? Basta? You read? Baka... Joke lang. I am funny. So, naanay dentist. Nga kami pa lang ang pinakaunang customer. Sige. Tawag na mag-start na. Hey! Say hi kami vlog.